पंजाब के मैदानी इलाके बदतरीन स्मोक की लपेट में। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर, लाहौर का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से भेरा, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक नो एंट्री। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरब इस्लामिक समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर रियाज और दीगर आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जाहियत के खिलाफ अरब समिट को सराहा। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाकया सिटी ऑफ लंदन में पेश आया। पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के जिम्मे है। भारत न आया तो पाकिस्तान कभी भारत से नहीं खेलेगा। ICC की जानिब से ढिटाई पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किए जाने पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दामात पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालिफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को खत लिखने का भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा टीम्स भारत भेजी, लेकिन भारत खेल में सियासत को शामिल करता रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे, हुकूमती ज़राए का दावा। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को 12-1 से शिकस्त। टूर्नामेंट में भारत समेत 9 ममालिक शरीक थे। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। टाइटल जीतने पर कौमी टीम का शानदार जश्न। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर प्यूटन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और प्यूटन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने प्यूटन को यूक्रेन जंग मजीद ना बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिना मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह पर साबिक कौमी क्रिकेटर्स की मुबारकबादों का तांता बंद किया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी खुशी से निहाल। साबिक क्रिकेटर और कोच वकार यूनुस भी दाद दिए बगैर न रह सके। वसीम अकरम बोले, फतह से नए कप्तान रिजवान, क्रिकेट बोर्ड और शायकीन को एतमाद मिलेगा। मोहम्मद हफीज ने फास्ट बॉलर्स को फतह की बुनियाद करार दिया। कामरान अकमल की भी तारीख रकम करने पर मुबारकबाद। कहा, कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सकता। इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह और गजा में इंसानियत के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुज़ालिम को फौरी रोका जाए। गजा में गैर मशरूत जंग बंदी और OIC में ठोस इक़दाम करने पर भी जोर दिया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब समिट को सराहा। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया।
سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا کڑا کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں کی جوائنٹ چیک پوسٹیں قائم۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا ناردرن بائی پاس پر پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ چیک پوسٹوں کا دورہ۔ ایس ایس پی کیماڑی کی صورتحال پر بریفنگ۔ تلاش ایپ ڈیوائس کے ذریعے مشکوک اور مشتبہ افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ کا اہلکاروں کو مستعد رہنے کا حکم۔ پاکستان بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں متحدہ عرب امارات کو 12-1 سے شکست۔ ٹورنامنٹ میں بھارت سمیت 9 ممالک شریک تھے۔ پاکستان پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا۔ ٹائٹل جیتنے پر قومی ٹیم کا شاندار جشن۔ اسرائیل مشرق وسطی کا امن تباہ اور غزہ میں انسانیت کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتا ہے۔ فلسطینی عوام کے خلاف مظالم کو فوری روکا جائے۔ غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی اور OIC پر ٹھوس اقدامات کرنے پر بھی زور۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے فلسطین اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عرب سمٹ کو سراہا۔ کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ تازہ حملوں میں 33 افراد شہید۔ اونروا نے شمالی غزہ میں جلد قحط کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ غذائی قلت سے نڈھال شہریوں کی اسپتال آمد جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 51 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ 164 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,600 سے تجاوز کر گئے۔ القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ لبنان میں بھی اسرائیلی جارحیت عروج پر۔ ضلع جبیل میں اسرائیلی حملہ، 7 بچوں سمیت 23 افراد شہید۔ جنوبی لبنان میں 3 امدادی کارکن بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے 38 لبنانی شہید ہو چکے۔ لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 3130 سے تجاوز کر گئی۔ 14,000 سے زائد زخمی۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم کو حزب اللہ کا ڈر ستانے لگا۔ دفتر تہہ خانے میں منتقل کر دیا۔ نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی شادی بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ حزب اللہ نے گزشتہ ماہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل نے لبنان میں پیجر دھماکوں کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے سینئر حکام کی مخالفت کے باوجود پیجر دھماکوں کا حکم دیا۔